میاں چنو کے گاؤں میں 35 سالہ کنیزہ بی بی اور اس کے آشنا ظفر کو گلا دبا کر کیا گیا قتل۔ خاوند اور بھائیوں نے مل کر کی کیسے منصوبہ بندی کنیزہ کو قتل کرنے کی؟ دور قتل کو کیوں دیا گیا رنگ خودکشی کا؟ ملزمان نے کیے کیا کیا انکشافات؟ یہ سب کو جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ میں ہوں علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم۔ میاں چنو کے گاؤں میں موجود ہیں۔ 10 اگست کا یہ افسوسناک واقعہ ہے۔ مدعیہ حاجرہ بی بی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اسی حوالے سے۔ ان کا بیٹے کو قتل کیا گیا، وجوہات کیا تھی؟ اور بتایا یہی گیا ہے، رپورٹ یہی ہوا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ ظفر جو تھا جسے قتل کیا گیا ہے اور ساتھ کنیزہ بی بی، ان دونوں کو قتل کر کے رنگ دے دیا گیا خودکشی کا۔ وجوہات کیا تھی اس حوالے سے پوچھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ حاجرہ بی بی سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ وجوہات کیا تھی۔ کیا معاملہ تھا؟ آپ کا بیٹا تھا، اس کا کوئی چکر، اس کا کوئی سلسلہ تھا اس کے ساتھ؟ نہیں چکر نہیں سی، کڑی دی منگنی دیندے پیسہ بھی، چھوٹی بچی دا سامان خرید کرایا منگنی دا۔ اچھا، غلام عباس نے 4 دن پہلے بھی میں نہیں منگنی کرنی ہے، جیڑی رات مار منگنی کس کی کرنی ہے؟ وہ بیٹی دیندا پیا سی، سارا سامان لیا کس کو دے رہا تھا؟ ہاں جی، وہ سانو لے کے دیتا ظفر کو؟ ہاں جی، اچھا، ظفر کو 5 سال دی۔ 5 سال کی جو ہاں اس کی بیٹی ہے ہاں جی، وہ ظفر کو دے رہا تھا؟ ہاں جی، اچھا، اور آپ لے رہے تھے 5 سال کی بیٹی؟ ہاں جی، ہاں جی منگنی کر رہے سی۔ منگنی کر رہے تھے ہاں جی۔ جی، 5 سال کی بیٹی تھی اس کی، کنیزہ کی۔ ہاں جی، کنیزہ کی 5 سال کی بیٹی ظفر کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا، منگنی کلی منگنی ہو رہی تھی جی۔ ہاں جی، یہ معاملہ ہو گیا تھا سارا؟ نہیں اسی دن ہوندا پیا سی، جیڑی رات انہوں نے مار لیا اس دن ہومنا سی۔ اچھا، انہوں نے پہلو انہوں لے گئے بھن نو تے میرے ظفر نو شامی دوپہر ویلے 4 دن پہلے سارا سامان عدالت نو وکھا دیتا میں منگنی والا، اچھا، بھی آ سانو انہیں لے تے دیتا پیسے غلام عباس نے پرے۔ ہاں جی، تے او شک کردے سن بھی یہ غلط ہے ساڈی بھن نال، اس وجہ نال انہوں نے ماریا۔ وہ آندی سی غلط نہیں، میرا پتر ہے۔ مارا کیسے کیا؟ قتل کیسے کیا گیا؟ آپ کے بیٹے کو مارا ہے انہوں نے؟ کروں میرے غلام عباس لے تے جاندا ہے، قسم دے تے بھی جے میں اینو مرایا تے پہلو مینوں مارن دے تے پھر اینو مارن گے۔ گھر سے لے کر گیا وہ؟ ہاں جی، میرے کیا گھر کیا لے کر گیا؟ ہاں جی، کیا کہا تھا اس نے؟ انہیں آخیا اسا جاندے پیا بھی ٹرالی لے آئیے تے اندی منگنی کرنی ہے، اچھا، اون دے وچ بات تانوں سارے نوں لے جان دے۔ ہاں اوتے کب لے کر گیا تھا؟ ٹائم کیا تھا؟ دیگر دا ٹائم سی، اثر دا، اثر کا ٹائم تھا۔ یہ 10 تاریخ کا واقعہ ہے؟ ہاں 10 جی، کا یا 9 کا؟ 9 کو لے کر گیا ہے۔ ہاں جی، آپ کے مطابق وہ لے کر گئے ہیں ظفر کو کہ ہمارے ساتھ آ جا ہاں جی، اور ہم نے منگنی کا سامان لینا ہے، ہاں جی، ایسے ہی؟ لے لیا، اور سامان لے لیا آپ نے، اس کرنی کے بعد مارا؟ منگنی ہو گئی تھی؟ نہیں کرنی سی، وہ ٹرالی پامن گئے بچے لے کے اسی چل دن گئے۔ منگنی تھی جس دن ہاں یہ جی، قتل ہوا ہاں ہے؟ جی، ہاں جی، تو مارا کیوں ہے پھر؟ مارا ہے بھی یہ رشتہ دے نہ انہوں۔ اچھا، ہاں وہ جی، خلاف تھے؟ ہاں جی، اس کا باپ بھی خلاف تھا؟ بچی کا باپ؟ ہاں وہ مامیا نال ہوندے نال رل گیا۔ اچھا، وہ راضی نہیں تھا بچی دینے پہ؟ وہ راضی سی، اون دے مامے نہیں سن راضی، یعنی اس کے بھائی جو کنیزہ کے بھائی ہیں وہ راضی نہیں وہ تھے، نہیں تھی، اس بات پر انہوں نے مار دیا؟ ہاں جی، تے غلام عباس نے آپ پیسے دے تے منگنی دا سامان ساڈے کول کے نام پر قتل اتنا عام ہو چکا ہے کہ جہاں پر بھی دیکھتے ہیں ہم دوسرا تیسرا واقعہ ہمیں یہی رپورٹ کرنے کو ملتا ہے کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیا۔ اس حوالے سے محرکات کیا تھے، اس قتل کی اصل وجوہات کیا تھی، کس بیس پر قتل کیا گیا؟ یہاں پر موجود ہیں ڈی ایس پی میاں چنو شبیر احمد وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے اور پوچھیں گے آخر اس قتل کی اصل وجوہات کیا تھیں؟ کیا بون آف کنٹینشن کوئی اور تھا؟ اگر یہ غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تھا تو اسے خودکشی کا رنگ کیوں دیا گیا؟ 10/8 کو ہمیں اس سارے وقوع کے بارے میں جب اطلاع ملی، وہاں ہم نے تو موقع پر گئے۔ اس اپنا لڑکی کنیزہ اور جو اس کے ساتھ تھا اپنا دوسرا لڑکا ظفر، اس کو انہوں نے ایک میلسی جو لنک کے نال ہے اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ جو آپ کا سوال ہے کہ سوئسائڈ والا انہوں نے رنگ کیوں دیا، اس کی نہیں تو ریزن یہ تھی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پولیس اس بات کو آ کے جب دیکھے گی تو شاید ایکسیپٹ کر لے اور ہم لوگوں کو پھر کورٹس میں نہ جانا پڑے ہماری۔ نہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ملزمان ہوتے ہیں وہ بچنے کا ہر ایک ذریعہ راستہ استعمال کرتے ہیں
बचने का रास्ता रखा बचने गया का था रास्ता कि जी हम रखते हैं। गैरत के वो नाम पर लेकिन कत्ल जब भी कर दें और बच भी हमने जाएं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मुल्तान से नहीं तो लैब वाले आ गए, वहाँ पे सारा मौका देखा तो उसमें हालात ये सामने आए कि ये नहीं तो सुइसाइड नहीं है, बाकायदा एक मंसूबे से मारा गया है इनको। सही। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, सूरत हाल क्या बता रहा था मौका और किस तरह से मर्डर किया गया और वहां पर कैसे ले आए और कितनी दूर है वो जगह जहां उन्होंने इसे रंग दिया है खुदकुशी का? जहाँ पे इन्होंने नहीं तो मारा है जी, वो जहाँ से इनकी नहीं तो एक डेड बॉडीज मिली हैं, वहाँ से तकरीबन 2-2.5 मील का फासला है। वहाँ से उन्हें मार के तो मोटरसाइकिलों के दरमियान में दोनों को अलग-अलग बिठा के यहाँ पे ला के तो दरख्तों के साथ बांध दिया कि ताकि उसे एक रंग दे सकें कि इन्होंने जज्बात में आके तो सुसाइड। इसलिए बच्चों को भी ले आए, बच्चों को भी साथ असल लेके लगे कि ये वाकया असल लगे। ये वाकया असल वो नहीं तो, लेकिन जब वहाँ पे सारे एक्सपर्टीज नहीं तो वहाँ पर पहुँच गए, उन्होंने सब ने देखा, फिर इनके मोबाइल डेटाज ने वो सामने आ गए, उससे फिर ये सारी बात क्लियर हो गई और उसके बाद नहीं तो मुल्जमान भी मान गए कि जी हमने वाकई इनको मारा है। नाज़रीन, मुल्जिमान हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे इस हवाले से कि क्या वाकया हुआ था, नौबत कैसे यहाँ तक पहुँची कि इस शख्स ने, इसकी बहन है और इसकी बीवी थी, उन दोनों को कत्ल किया है, मारा है और उसके बाद उन्होंने उनको लटका दिया एक दरख्त के साथ। क्या वाकया हुआ था, क्या सूरत हाल थी, क्या लगते हो तुम? मैं भाई हैं। तीनों ने मिलकर प्लान किया था उसे मारने का, क्यों प्लान किया था, वजह क्या थी? वो जी खराब बन पे। अच्छा, जी। कौन है साथ उसके? जफर? जफर जी। अच्छा, जफर क्या लगता है तुम्हारा? जफर जी सारी पत्रेर दा पुत्र वाइन लगदाई। अच्छा, वो भी रिश्तेदार है तुम्हारा? जी हाँ। तुम्हारा कजन है? जी हाँ। तुम्हें पता था इस तरह का मसला है? नहीं जी, 1.5 साल हो गया असां एक इन्हनि रोकी रखिया आई, असां के काम तुआडे कान ठीक कोनी। उन जी बात कान ते ए दी मां नु जफर दी मां नु असां वने आख्या से असां के छोड़ अपने मना कर ला। अच्छा, वो वा मन नहीं रही है जी, वो वा तेरे घर आ वेंदा ये जी 1.5 साल हो गई पूरा गोलियां देंदा रही है। अच्छा, किस चीज की गोलियां देता रहा? नींद की जी गोलियां दे के ते इसनु समा देंदे ते वो वाकई अपना कीती रख दें। अच्छा, इसको गोलियां दे देते थे, जी हाँ। इसकी बीवी इसे गोलियां दे देती? जी हाँ, जफर थे वो मिल के। तुम्हें किसने बताया था इस मसले का? ये आया था तुम्हारे पास या तुम गए थे इसके पास कि ऐसे ऐसे प्लान करना है? और प्लान क्या बनाया था, कैसे मारने का प्लान जी बनाया वो था? परू खले मेरा बड़ा बनविया हो सके। अच्छा, जी हाँ। क्या कहा उसने? हो सके भाई जड़ी शाम नु वाकया होंदा भी है ना, वो शाम नु जी समय में तो चांद है। अच्छा, इस आके जी क्या वाकया हुआ था? आके जी इस आके जी वो तेरी बहन ते जेड़ा साड़ा बने वो मल गए, बाल दो अच्छा। लेके मल गए, अच्छा, ते उन्होंने वहीं के ते गोलना है। इस शख्स ने या तुमने कुछ देखा था उसको, कुछ गलत करते हुए खुद देखा था अपनी आंखों से? वो जी वाकया पूरा दसे सा जी। अच्छा, बताओ। जी ते इसमें रात 8 बजे उत्ते चांद है अब्बास दे घर, अब्बास दे घर उत्ते भाई है रात ही किदाई 1-2 बज गए। आसा उन्होंने दी रेस से चाहते पे जले वो चिरके होंदा ही अगे निकल वेंदे माल मूल वेंदे आन। अच्छा, जले तुम रात इसी इंतजार में थे कि ये कोई कार्रवाई करें, तुम पीछे जाओ? जी अच्छा। ते ओ जी 2 बजे आए सारे कोलू, आसा छपे बैठे थे त्रै वाल छपे बैठे से जफर ते सारे ली बहन आए। आसा पहले मारन दा सारा प्लान कोई नहीं, आसा के सब विकसा है भाई वाकया करेंदन खराब जनेन करेंदे, जो वाकया न करेंदे खराब तो आसा कोई नहीं मारना। अच्छा, ओ जी जाइन बाल 2 वड्डे सुते पे आन, एक 10 साल दे ते एक 8। 10 अगस्त का ये वाकया है जब पुलिस को इत्तला मिलती है कि 2 लाशें नहर के करीब से मिली हैं। उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है, उन 2 लाशों के साथ वहां पर 2 बच्चे भी मौजूद होते हैं जिनको भी बांधा जाता है, जिनको भी लटकाया जाता है, वहां पर झूला सा बनाकर दरख्त के साथ लटका दिया जाता है। छोटे मासूम बच्चे भी वहां पर मौजूद थे और 2 लाशें भी मौजूद थी। फगर हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से क्या चीजें सामने आई हैं, पुलिस वहां पर पहुंची और क्या देखा मौका, किस तरह की सूरत हाल बनाई हुई थी और किस तरह से रंग दिया हुआ था उसे खुदकुशी का? बिल्कुल, जब पुलिस को इत्तला मिली है तो पुलिस जब मौका पे पहुंची है तो ये फांसी की जो है वो रंग दिया गया था। एक्चुअली ये वाकया 9 अगस्त की रात का था। घर में बुला के मियाँ ने, उसके भाई ने और उसके बहनोई ने दोनों को मर्डर किया है। मोटरसाइकिलों पे उनकी डेड बॉडी को लेके आए हैं नहर के करीब, घर से तकरीबन 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मोटरसाइकिलों पे डेड बॉडी को लेके आए हैं, बच्चों को लेके आए हैं। झूला बांध के दरख्त के ऊंची दरमियानी हिस्से में झूला बांध के दोनों बच्चियों को, शमाइला और किरण, 5 से 6 साल इन बच्चियों की उम्र थी, उनको उसके अंदर डाला हुआ था क्योंकि बच्चियां रात को सोई हुई थी।
वो उस झूले के अंदर थी। और जो कनीजा बीबी वारदात कहाँ पर हुई है और दोनों लोगों को, जफर को और कनीजा माई को, कहाँ पर कत्ल किया गया है? उनको घर में बुला के इन्होंने कत्ल किया है। जो मुलजमान के बयान सामने आते थे, मुलजमान के मुताबिक कि ये कनीजा बीबी ने इसको घर पे बुलाया था, हमने इसको ऊपर से आके पकड़ा है, रंगे हाथों हमने इनको प्लान पकड़ा किया है। हुआ था कि जैसे जी, जफर जी। आएगा कनीजा बीबी उसे बुलाएगी, हाँ। अगर इनका कोई मामला है इस तरह का या गलत ताल्लुकात हैं, अगर उस चीज की हमें निशानदेही हो गई तो इसे मार दिया जाएगा। मार ये दिया चीजें जाएगा। सामने ये चीज बिल्कुल सामने आई है, जो कि इसका खामंद और उसके भाई के मुताबिक है कि हमने इनको बरहना हालत में जब देखा है तो फिर हमने जो है वो इनको कत्ल किया है। जो भाई है, शवाहिद मिलते हैं कि इनका कोई ताल्लुक था इस तरह का, क्योंकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वही कनीजा है जिसकी छोटी बेटी है 5 साल की, वो जफर के साथ निकाह करना चाहती थी और मंगनी होनी थी इनकी। 10 अगस्त को जो है इसकी मंगनी तय हुई थी। कनीजा बीबी जो है वो ये कहना चाहती थी कि मेरे जो बेटी है वो मैं इसको देती हूँ, जफर को। तो जफर के साथ उसकी मंगनी तय हुई। गुलाम अब्बास उसको लेके भी घर से इसी चक्कर में आया कि हम ट्राली लेके आएंगे, बाकी मेहमानों को ले जाएंगे, इसका सामान वगैरह जो है वो ला के रखा था। और ये सिर्फ मंगनी होनी थी कि मैं अपनी इसको बेटी देता हूँ, ये मेरे साथ खाता कमाता है, जबकि इस ऐसे कोई भी सूरत हाल देखने में नहीं मिली। जो घरों ले गए ने तो बतरी जाके कत्ल किया ने, अच्छा, ते बतरी जो वापस लिया के वकूआ नहर ते बनाया ने। एक किकर नाल चाह ते बंद रहे नहीं बजया, मुड़ दूसरे नाल बंद रहे नहीं बजया, तीसरा किकर डिगे होया सी, उहदे च एवें बैठक लवा के लत्तां लम्मियां ला के उहदे कमीज नाल ही जफर दे कमीज नाल गाल बन के एवें आरदी तौर ते कीता होया सी। एक बच्ची दा पिंगा उत्ते बद्धा होया सी, एक दा थल्ले बद्धा होया सी। ਜਿਹੜੀ ਉਤਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹਦਾ ਪਿੰਗਾ ਫਟਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂਜ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚਾਈ ਫਿਰਦੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਹਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ 2 ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਚਾਈ ਫਿਰਦੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਕੂਆ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰੇ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆ ਇੱਧਰ ਲਾਸ਼ਾਂ 2 ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੱਕ ਨੇ ਤਾਈਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਹੱਕ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਹੱਕ ਨਿਵਾਜ਼ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਪਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰਤ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ 85 ਚੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ आओ यार पता करो। एक मोहम्मद अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो इस केस के तफ्तीशी हैं। इन्हें जब इत्तला मिली मौके पर पहुंचे, मौके की सूरत हाल क्या थी? अनवर साहब बताएंगे, जब आप मौके पर पहुंचे हैं, इत्तला मिली है, सूरत हाल क्या थी और किस तरह से देखा गया है सारे मैटर को? मौके पर जब पहुंचे हैं तो मौके पर इन्होंने उनका जो खुदकशी का रंग दिया हुआ था, उसके गले में हल्की सी रस्सी उस आदमी जफर के भी और कनीजा के भी अच्छा दरख्तों के साथ बांधे हुए थे, जैसे कि खुदकशी इन्होंने खुद की है, लेकिन नीचे बैठे थे, ये नीचे लगे हुए थे। जो बच्चियां थीं उनके कपड़ों में डालकर दरख्तों के साथ बांधा हुआ था, झूला सा बनाया हुआ था। झूला। तो बच्चियां थी, बच्चियों की उम्र कितनी है? एक की 6 साल होगी, एक तकरीबन 1.5 साल। अच्छा, उन बच्चियों को वहीं पर लटकाया हुआ था। जी। लगता क्या है, मौका क्या बता रहा था मौका कि वहीं पर इन्हें कत्ल किया गया है या इन्हें कत्ल करके वहां पर लाया गया और खुदकुशी का रंग दिया गया? खुदकशी का रंग दिया गया, लेकिन कत्ल किसी और जगह पे करके वहां पर आकर खुदकशी का रंग दे दिया। कहाँ किया गया था कत्ल? आपकी तफ्तीश में क्या चीजें सामने आई हैं? उसके बाद पुलिस ने अभी तफ्तीश मेरे की? सामने तफ्तीश जो है, जो उसका जहाँ कत्ल किया गया है उसका अभी तयन नहीं हो सका है अच्छा, कि कहाँ इन्होंने कत्ल किया है, वो उसकी तफ्तीश कर रहे हैं। आपकी तफ्तीश के मुताबिक जो चीजें सामने आई हैं, कनीजा और जफर का आपस में ताल्लुक था और जफर
کنیزہ کے ہی گھر رہتا تھا, اس کے خاوند کو بھی اس بات کا پتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی منع نہیں کیا تھا. کرتا ہوگا لیکن نہیں کیا. اچھا, تو پھر اگر یہ تمام چیزیں تھیں تو قتل کی وجہ کیا بنی؟ اگر اسے پہلے کا پتا تھا کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر قتل کیوں کیا گیا؟ یہ ان کا برادری کا معاملہ ہے, کسی کو کوئی رنج ہے, کسی کو کوئی رنج ہے, اسی وجہ سے انہوں نے اس رنج کی بنا پر اسے قتل کیا ہے. مارا کیسے؟ مارے جی میں ان چھوڑ ناپ کے اندر لے گئے, ان کیویں پتنی مارے تے کیویں نہیں. میں بہن تے نا سرانا چاہ کے منہ تے دیتا ہے, گردن تے ہاتھ دے کے تے منہ گردن گوڑ چھوڑی, بہن کو مار دیا. جی ہاں, بات اگو لاشاں یہ لے کے گئے, میں نے آکے تو نکل بھائی, میں تو پیدل نکل گیا. دونوں نے مل کر اٹھایا, اندر لے گئے, تم اندر لے گئے, کمرے میں لے گئے, کیسے مارا تھا؟ اس بھی منہ تے سرانا دیتا, سگی گٹی تے میں لتا والے پاس. منصوبہ یہی تھا, یہ غلط ہے, غلط ہے تو مار دو, اس کا مطلب ہے مار دو انہیں. تم بھی ساتھ ملو اور یہ کرنا ہے ہم نے. قانون کو ہاتھ میں لینا کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک بات ہے؟ ٹھیک کوئی نہیں. ایسا پہلے ون فائٹ کال کی تھی سے جلے ایک دفعہ آگے ملوان تے بال سٹوان نار دے وچے. اگر تمہیں مسئلہ تھا تو تم طلاق دے سکتے تھے, تمہیں اتنی پریشانی تھی, اگر اس کا اس طرح کا مسئلہ تھا طلاق دے دیتے. مارنا اس کا جو ہے حل تھا, اسے مار دو, قتل کر دو. میں نے جی چوتھی فیصلہ کہ نہ طلاق دے تے نہ بچی دا نکاح دے. بچی دا نکاح 6 سال دی, وہ یہ سمجھ وہ اپنا نکاح پڑھا ہوا ہے. کون؟ میرے گھر دے. بچی دا میں نہ کروائی. اچھا, میں آخا جی ہمیں دعا خیر دے, آخ کے کپڑے پا لو تے 14 سال میں چھوڑ نو گھر ڈامڑ دے سا. میں 14 سال ڈامڑ دے سا, لکھت کرائی سا. میں تمہاری بیوی کا پوچھ رہا ہوں, اسے کیوں مارا ہے تم نے؟ ٹھیک ہے, تمہیں اگر نظر آیا تھا اس کے کام ٹھیک نہیں ہے, اس کا مطلب اس کا حل یہ ہے کہ اسے مار دو. حل یہی ہے, مار دو. وہ جی برائی والا کام جان جی, جو بھی کرتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ اس کے ساتھ گیا نا. ہاں جی, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ مار دو, قانون ہاتھ میں لے لو. پولیس کس لیے ہے؟ پولیس جی اگے فون اسا کیتا صحیح تو دوے دیڑے اسا چھوڑ نو نہ پیسے چھوے نو نہ پیسے, او پرلے سارا بنویا وڈا کھلا ہے. اس آکے بھئی کپڑے شپڑے اکٹھے کیتی کھلیے تے او بال ناری سٹوئے تے او ظفر تے او بھجو ہیں. اسا ہن آئے بیٹھے ہیں, لمبردار نو سدایا سے تو آویں رولا مقامنے. اساں کہ ٹھیک ہے, میں لمبردار جی یہ گل کریندا پیا ہے, تیں وچ کوئی گل نہیں کرنی, رولا میں مقام نکال دیتے گھر سے, طلاق دلوا دے نہیں دی اس سے, اور اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مار دو اسے, قتل کر دو. تم دو جانے تم نے قتل کر دی, اپنے ہاتھ پہ لے لیا خون ان کا اپنی مرضی سے, اور تم اب کہہ رہے ہو تم نے ٹھیک کیا. یہ آسا جی اس دی وجہ تو اساں یہ ون فائٹ کال کرا دیتی ہے, چھوڑ نو نہ پیسے, چھوڑ نو چاٹا شاٹا ماریاں سے اساں, اس تو بعد ون فائٹ کال ہو گئی ہے. اچھا, وہ جی آندے پیان ون فائی والے آندے پیان جی اوپر ہوں کہڑی جاتے ہیں, انہیں وت کال دوبارہ کیتی ہے. اتنا تو نہیں غفار کمبو آ گئی ہے, غفار کمبو اگو موبائل ساتھ لے لیا ہے. آسا دے ہوا سے تھانے دوہان دے ہوا سے نکال دیتے اسے گھر سے بھائی, اگر نہیں آ رہی تھی اس جی بچے مار سکتے نا, بچے نہیں دیں دی. چھوٹے بچے تھے اس کے. کتنے بچے ہیں تمہارے؟ جی 3 بچے میرے ہیں, چوتھی بچی اسے ظفر چوئی. پتر میں انہاں دے سر تے زندگی کٹی ہے 20-25 سال. ایو میرا پتر سے جڑا لائے لیا نے جوان ہونے والے داڑھی موچ نہیں دی. اسی منگنی کرنے, انہاں نے آخیا تانوں رشتہ دینے, منگنی کرنے, سانو نہیں سی پتا انہاں نے مار دینا منگنی دا بہانا دے کے. سانو جے سانو پتا ہوندا انہاں نے مارنا, اسا کہ منگنی کرنی سی پتر. میں کیوں منگنیاں دے سامان انہاں نے آپ پیسہ سانو غلام عباس نے دیتا ہے, ساڈے کول 1 روپیہ کو نہیں, خرچہ انہیں کیتا, سارا کچھ خرید انہیں شہر جاتے کرایا. ہاں جی, یہ 3000 دیتا سو منگنی دا سامان دا, پسند ہو دی آپ دی کڑی دا سامان جڑا لیا یا میرے پتر دا, انہیں آپ دی مرضی تو لیا بھی آ لینا تے آ لینا. ہاں جی, 3000 تسی غلام عباس تو لے سی منگنی دے, منگنی دے بھی چیزاں خرید لئیے. کنیزہ بی بی کی بچی تھی 5 سال کی, جس کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی تھی ظفر کی. اس میں کیا حقیقت ہے؟ 5 سال کی بچی اور ظفر کی عمر ہے 27-28 سال. اس حوالے سے کیا چیز؟ یہ جو رشید ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ ظفر پکڑا گیا تھا. اچھا, اس کے بعد اب رشتہ دینا چاہتا تھا, وہ رشتہ انہوں نے نہیں لیا, ظفر نہیں مانا, اور بھی دوسروں کے ساتھ ایسا ہی مسئلہ بنتا رہا. کیونکہ رشید کے مراسم اس عورت کنیزہ کے ساتھ تھے, وہ اس ظفر کے کنیزہ کے ساتھ جو مراسم تھے
वो ये रिश्ता बनाकर अपना जो काम है रमा दमा रखना चाहता था। सही, लेकिन उसकी बच्ची के साथ इसकी मंगनी होनी थी उसी दिन होनी थी। अच्छा, वो चीजें सामने आई हैं कि वाकई इनकी ये हाँ, बात तय हो चुकी थी कि वो 5 साल की बच्ची किरण के साथ उसकी मंगनी और उसके बाद उसका निकाह होना था। बिल्कुल होना था, क्योंकि जो अब्बास है इसी ने कपड़े लेकर उस बच्ची के इनके घर रखे हैं उदैया के, कि हमने ये इसका निकाह करना है, सही मंगनी करनी है। जुल्म की इंतहा देखें कि दूसरी तरफ जो कहानी रचाई जा रही थी, जो सिलसिला चल रहा था, वो कनीज़ा की बेटी है 5 साल की सिर्फ, जिसके साथ उसका जफर का, जिसकी उम्र है 28 साल, जिसे कत्ल किया गया इसी शक में कि कनीज़ा का उसके साथ ताल्लुक था। उसके साथ उसकी मंगनी की जा रही थी और बाद में उसका निकाह हो जाना था। आप सोचें कि 5 साल उस बच्ची की उम्र है जिसके साथ उस 27-28 साल के जफर का निकाह और मंगनी कैसे मारा है? गले दबाए ने दोवां दे, गला दबा गले दिया दबा दोनों का। के। दोनों एक हाँ ही जी। जगह पर थे? कहाँ पर थे दोनों? ਉਹ ਉੱਥੇ 32 ਹੱਲ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ वहाँ ਦੇ क्या कर ਪੇਕੇ रहे ਸਨ। थे? क्या कर रहे थे वहाँ पर? ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ वो नहीं पता कि वो हाँ जी। क्या करने गए थे वहाँ पर। ਨਹੀਂ ਸੱਦਣ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਬਾਬੂ अच्छा, ਮਾਮੇ ਆਵੰਦੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਂਦੇ। सही। हाँ तो ये जी। कनीज़ा जफर के साथ पहले भी आती जाती थी? ਹਾਂਜੀ पहले भी आती जाती हाँ थी? जी, तो 2 उसका साल। खावंद मना नहीं करता था पहले? ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਫਿਰਦਾ ਰਵੇ। अच्छा। गलत नहीं। हाँ। तो उस दिन फिर क्या हो गया? इन्हें गैरत क्यों आ गई? किस बात पर आ गई गैरत? ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, हाँ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ, ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ, ਕੁੜੀ ਨਾ ਦੇ रिश्ता। आपको अगर वो बताते इस तरह का मामला था कि आपका बेटा गलत कर रहा था, तो तब क्या करती आप बेटे के साथ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ले ਲੈ ਆਵਾਂ। अच्छा, ले आती हाँ उसे जी। कोई? ਲਿਆਵਾਂ, ਸਮਝਾਵਾਂ, ਪੈਰ ਹੱਥ ਫੜਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ। ਹੋਰ ਪਾਸੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦਿਆਂਦੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਏ ਜਵਾਨ ਲੈ ਆਵਾਂਦੀ। ਅੱਗੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਈ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੌਤ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। 20 साल जफर को मर्डर किया गया, उस हवाले से जान रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं, उसके कज़न मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस दिन कत्ल किया गया, मर्डर किया गया जफर को, उसी दिन मंगनी होने जा रही थी कनीज़ा, जिसकी शक की बेस पर उसे कत्ल किया गया। उसी के साथ उसकी बेटी के साथ उसकी मंगनी होनी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 5 साल है, 5 साल की लगभग उसकी उम्र थी। किरण उसका नाम था, उसके साथ उसकी मंगनी तय होनी थी। इस हवाले से आपको क्या पता है कि इनकी मंगनी हो गई थी? आपको बताया था इन्होंने? नहीं जी, फिर? फिर इससे साढ़े बोल चाल को नहीं जी। अच्छा हाँ जी। अच्छा, जी। आपका बोलचाल नहीं है? हाँ जी। और लेकिन आपकी पुप्पो के साथ आपका बोलचाल कोई नहीं है? कोई नहीं जी। तो आपको किसने बताया था कि इनकी मंगनी हो गई है और उस बच्ची के साथ 5 वो साल बच्ची मेरी के साथ? फूफी दस की है जी, मेरे वो वाले बता साहब। गई हाँ थी। जी, सही। वाले साहब ने बता दिया। अच्छा, ये लोग इकट्ठे काम करते थे? हाँ जफर जी। हो गया, कनीज़ा हो गई अब्बास और हो उसका खावंद अब्बास हो हाँ गया, जी। ये इकट्ठे काम करते थे? कहाँ कहाँ इकट्ठे? करते थे? ਇਹ ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਕੋਠੇ ਲਿਪ ਲੈ ਜੀ, ਇੱਟਾਂ ਥਾਪ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀ ਵਾੜ ਲਈਆਂ ਜਾਂ ਕਣਕ ਵਾੜ ਲਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। अच्छा। दांद रेड़ी थे। कितने अरसे से इकट्ठे काम कर रहे थे ये लोग? तकरीबन साल 6 महीने हो गए इकट्ठे। साल 6 महीने से। हाँ जी। इनका था कोई आपस में कुछ चक्कर था कनीज़ा का जफर के साथ? कोई नहीं जी, मैं ये जी नहीं, मैं जो अखा जी डिठा है। जहाँ इन्हें मारा गया है कनीज़ा को और जफर को, वहाँ पर पहले कोई लेकर गया था या मार कर लेकर आए थे? मार वहाँ कर पर? लेकर आए। मार कर लेकर आए हाँ थे। जी, उधर साथ से। बच्चों को भी उठा के ले आए? हाँ जी। क्यों? पता नहीं जी, बच्चों को भी मारने का प्लान था? पता नहीं जी, ये उन्होंने पता जी मारे उत्ते थले पिंगे बने हुए हैं जी जिथे मारे ने। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਤੂੰ ਸਾਹ ਬਣੀ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੇ ਰਹੇ। अच्छा। ਮੁੜ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਗਵਾਹ ਲਿਖੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਤਾਰਕ ਪਿਤਰੇਰੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੀ। सही है। ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੇ 2 ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਚਲੋ ਭਈ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵਗ ਗਏ, ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਅੱਗਾ ਆ ਗਏ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਵਗ ਗਏ ਵਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ इसके सामने। फिर उसके बाद पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है, जिसे रंग दिया गया था खुदकुशी का, लेकिन वो खुदकुशी थी नहीं, वो कत्ल था, और कत्ल भी वो जो कि गैरत में आकर किया गया था। जफर और
कनीजा। ये नहीं सोचा 4 बच्चे हैं, उनकी माँ को तुम मार रहे हो, इस तरह से कत्ल कर रहे हो, कैसे पालेंगे, कैसे पलेंगे बच्चे, कैसे बड़े होंगे, ये ख्याल नहीं आया तुम्हें? बीवी मेरी मनती ना है ना जड़ी गलत है मारे। अच्छा, जो मानता नहीं है उसे मार दो, इसका मतलब है। अगर तुम इतने ही गैरतमंद थे, तुम कहते हो तुम बड़े गैरतमंद थे और गैरत में आकर तुमने ये कत्ल किया है, उसके बाद तुमने उसे खुदकुशी का रंग क्यों दिया है? अगर तुम इतनी गैरतमंद थे तो आ जाते थाने और कहते कि हाँ हमने कत्ल किया। नहीं जी, खुदकुशी अलग इन्ना दोहा बनाया जेड़े लाशें ले गए ये ले गए, मैंने वो तो कत्ल करा के मैंने इन्ना काट छोड़े मुंह टेकल नहीं ना। 2 जाने कत्ल किए हैं, ठीक है वो गलत कर रहे थे या जो भी सिलसिला था, लेकिन क्या मारना बनता था उन्हें, कत्ल कर दिया जाए? ये शख्स तलाक दे सकता था, ये शख्स घर से निकाल सकता था, बेदखल कर सकते थे, कुछ भी सजा हो सकती थी। आया कत्ल करना, इंसानी जान को कत्ल कर देना, क्या ये हल है? अपने हाथ में ले लेना कानून, ये हल है? और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उसको ले गए हैं उन दोनों की लाशों को और रंग दिया है कि जैसे उन्होंने खुदकुशी। कौन लेकर गया था, कैसे लेकर गए थे नहर पे? मोटरसाइकिल पर लेके गए थे हम अच्छा, दोनों जने। तुम दोनों लेकर गए हो दोनों जानों को? मोटरसाइकिल पे कैसे जा सकती हैं? एक मोटरसाइकिल पर कैसे जा सकती है? क्या टाइम था उस वक्त? उस टाइम 1:30-2 कर तुम्हारे साथ कोई? अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि तुमने ये सारी वारदात कर ली, आज काफी दिन भी हो गए इस वारदात को, तुम लोग क्या ज़हनी तौर पर मुतमईन हो कि तुमने जो वारदात की है वो ठीक की है? ठीक की थी जी, एक बंदा इज्जत दे पिछू करेंदा होंदा है ते दूजा जमीन दे पिछू, असा इज्जत दे पिछू की और ठीक किया तुमने? जी हाँ। कुछ और कोई और हल नहीं था तुम्हारे ख्याल में? कोई और हल नहीं जी, एक हल आई जरा सारा वो हल आई पिया सा थाने दे हुआ से वो सानू गफार कंबो नहीं करन देता, वो गफार लेके। तुम बताओ, तुम खावन 11 साल हो गए थे तुम्हारी शादी को, उसने गलत किया, जो भी किया तुम छोड़ सकते थे, कुछ और कर सकते थे, तलाक दे सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, क्या कत्ल करना ठीक था जो तुमने किया? ओ जी ठीक है जी, ठीक है। गैरत की वजह की तरह से असल चीज ये है कि ये माइंडसेट चेंज होना चाहिए कि कत्ल करने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हमने ठीक किया, कोई और सजा भी तो हो सकती थी। ठीक है, उसने एक गलत फेल किया और उसको सही कोई भी नहीं कह सकता, अगर उसने ये फेल किया है तो गलत किया, उन दोनों ने गलत किया फेल, लेकिन क्या यही सजा है कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए? ये शख्स 11 साल से उसका खावंद है, इसके बच्चे हैं 4 और ये भाई है उसका, और इन्होंने मिलकर मंसूबाबंदी की और उस खातून को भी और उस आशा था उसको, दोनों को कत्ल किया और कत्ल के बाद फिर इन्होंने उसको दरख्त के साथ नहर कुछ 4-5 किलोमीटर दूर थी वहां ले गए हैं और वहां दरख्त से बांधकर लटका दिया है और रंग दिया है कि इन लोगों ने खुदकुशी की। क्या लगता है, मुलजिमान 3 इस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, चीजें क्या नजर आती हैं? उनके बयानात क्या बता रहे हैं कि मुलजिम ज्यादा हैं या वही 3 हैं जिन्होंने कन्फेशन किया है? इस हवाले से कंप्लेनेंट जो है जी उसने तो 6 बंदों का लिखवाया है, अभी 3 हमारे पास हैं, 3 बकाया हैं। ये अब पूरी तफ्तीश फाइनलाइज होगी तो हम आपको बता सकते हैं कि बंदे 3 थे या इससे ज्यादा थे या इससे कम थे। तफ्तीश अभी चल रही है, जो भी चीजें आएंगी सामने रखी जाएंगी। सर मैं पूछना चाहूंगा, जो दफात लगाई गई 302 तो जाहिर है, उसके साथ साथ गैरत के नाम पर जितने कत्ल होते हैं, इस हवाले से हम देखते हैं कि 311 को बाद में ऐड किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शुरू से ही FIR में 311 को ऐड किया गया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है, जिसकी वजह से ये कंपाउंडेबल नहीं रहा। तो हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि इनका नहीं तो एक राजीनामे का चांस ना रहे। अब देखिए आगे जाके तो फैसला कोर्ट्स में क्या होता है, क्योंकि उन्होंने तो तमाम सीनियर जो कोर्ट्स हैं उनकी डायरेक्शंस भी देखनी होती हैं, और हमारे लेवल पर जो आपका सवाल है कि पुलिस के लेवल पर वो हमें ऊपर से डायरेक्शन है कि जहां भी इस तरह का मामला होगा उसमें 311 लगाई जाएगी, जहां पे मुकामी पुलिस ये समझेगी कि ये कोई राजीनामा हो सकता मैटर है और इनका राजीनामा हो सकता है। सही। वो शख्स जो कि 11 साल से उसका खावंद है, उसे छोड़ भी सकता था, उसे तलाक भी दे सकता था, और वो भाई उसे घर से निकाल भी सकता था, या कोई और सोल्यूशन भी था? क्या यही सोल्यूशन था इनके पास कि उसे कत्ल कर दिया जाए? इसकी सूरत हाल ये है कि आप अगर ये सारी FIRs आप निकालें ना तो ये सारी चीज़ें जाती हैं कि जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, नहीं तो एक मकसद है कि वहाँ पर इस तरह के होते हैं प्रोग्राम, जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर फिर जो अभी आपने बताया है वही जरिया उसमें आप अडॉप्ट किया जाता है कि आप नहीं चाहते तो डाइवोर्स करते हैं, आगे उसकी अपनी मर्जी,
वो कहीं और शादी कर ले। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वहाँ पे वो फिर अपनी एक नहीं तो जात का मसला बना लेते हैं कि इसकी अना का मसला बन जाता है कि नहीं तो मेरी बीवी या मेरी बहन या मेरी माँ इसकी किस तरह जरूरत हुई है। मेन क्वेश्चन वही आता है कि अगर एजुकेशन ठीक हो जाए तो ये नहीं तो सारे मसले ही आते हैं।